जड़े महान राजा पृथ्वीर समस्तंक ठारु ज्ञानी पृथ्वीर सबुठारु संभ्रांत विश्व सारा प्रसिद्ध निज जीवन रे जहा बांछा कले ताहा कले जहा इच्छा कले ताहा पाइले मध्य दुनियार सबु किछि तांको पाखरे थिला किंतु निज जीवन रो शेष काल रे से कहंती असार रो असार सबु ही असार एवरीथिंग इज मीनिंगलेस। एही कहानीटी जे केवल जने राजांकर ताहा नुहे यह आम समस्तंकर मध्य। प्रिय दर्शक बंधु आपण समस्तंकु मोर एही यूट्यूब चैनल फेमस सिनर रे स्वागत करूछि। आपण समस्ते ए वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। इट इज वेरी इन्फॉर्मेटिव एवं निश्चित भावे यह आपणक आत्मिक जीवन रे सहायक हेबो। तेबे आसंतु आम माने राजा सोलोमन का जीवन रो किछि शिक्षा लाभ करुथिबा तीन जन व्यक्ति को हत्या करबा सह सोलोमन निजर सेवा कार्य आरंभ कले। प्रथम व्यक्ति अदोनिय को से हत्या करबा विषय प्रथम राजावली 2 पर्व 13 पदरु 25 पद रे लिखा जाय। अदोनिय जे कि तांकर भाई मानक मध्यरु जणे थिले। द्वितीय व्यक्ति हेले जोयाब तांको विषय लिखा जाए प्रथम राजावली 2 पर्व 26 रु 27 रे। एही जोयाब हेउचंती राजा दाऊदंकर सेनापति। तृतीय व्यक्ति जनक हेले सिमिई। प्रथम राजावली 2 पर्व 28 रु 46 पद रे लिखा जाए से एही सिमिई को हत्या कले। काहे की हत्या कले? कारण हला सोलोमन निजर पिता दाऊदंक परामर्श जोगु प्रतिशोध नेबा पाई से एही तीन व्यक्ति को हत्या कले। आपण देखंतु राजा हौ हौ सोलोमन 3 जन को हत्या करुछंती। तब संगे संगे मैरिज मध्य करुछंती विवाह ताहा पुणी अन्य देशीय कन्या को। प्रथम राजावली 3 पर्व 1 पद रे लिखा जाए मिस्र राजा फारोर कन्या को सोलोमन विवाह कले। मु भाबुची जदे दाऊद प्रतिशोध नेबा परामर्श न देई विवाह ऊपर किछि परामर्श देबार थिला भूल कले मध्य सोलोमन सदा प्रभु को प्रेम कले। प्रथम राजावली 3 पर्व 3 पद रे लिखा जाए जे सोलोमन अपना पिता दाऊदंकर विधि अनुसार आचरण करे सदा प्रभु को प्रेम कले। सोलोमन सदा प्रभु को प्रेम कले। दिस इज द वे सम पीपल लव द लॉर्ड। एही प्रकारे किछि व्यक्ति सदा प्रभु को प्रेम करंती परमेश्वर को प्रेम करंती। केतेक विषय रे से माने धार्मिक नुहंती किंतु बाह्य भावे दे आर गुड। किछि कार्य रे से माने धार्मिक नुहंती किंतु बाहिक भावे से माने उत्तम। से मानकर बाह्य जीवन भिन्न एवं प्राइवेट लाइफ रे से माने भिन्न थांती संपूर्ण अलटा। आमे सोलोमन का जीवन रे मध्य देखुछु जे भूल कले सुधा सोलोमन सदा प्रभु को प्रेम कले। प्रथम राजावली 3 पर्व 14 रे लिखा जाए But God is good to Solomon। किंतु परमेश्वर सोलोमन को प्रति उत्तम अटंती। से आम समस्तंक प्रति मध्य उत्तम अटंती यद्यपि से आमर छोट बड़ भूल एवं पाप समस्त जानती। सोलोमन बलिदान करबा निमंते गिबियन को गले कारण ताहा बड़ उच्च स्थली थिला। सोलोमन से ही यज्ञ वेदी ऊपर 1,000 होम बलि उत्सर्ग कले। आओ सही रात्रि रे सही गिबियोन रे सदा प्रभु रात्रि रे स्वप्न द्वारा सोलोमन को दर्शन देले। आ परमेश्वर कहिले आम्भे तुम्भ को कौन देबा ताहा माग। प्रिय दर्शक बंधु जदि परमेश्वर सही कथा आम्भ को कहंती तेबे आमे समस्ते कौन मागिबा? आपण होइथिले कोन मागी थांते कोन मागिबे? तेबे आसंतु देखिबा सोलोमन कोन मागिले।
ସଲୋମନ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦର ପ୍ରଭେଦ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ମନ ମାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ମନ ବୁଦ୍ଧି ମାଗିଲେ। ଆଉ ଏହି କଥା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେଲା। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସଲୋମନକୁ ତାଙ୍କର ମାଗିଥିବା ଭଲ ଓ ମନ୍ଦର ପ୍ରଭେଦ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଦେବା ସହ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରତାପ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କଲେ। ଆଉ ତାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଆମମାନେ ଦେଖିପାରିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଲୋମନଙ୍କ ବିଚାର, ଯାହାକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 3 ପର୍ବ 16ରୁ 28 ପଦରେ। ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 2 ବେଶ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ସମୟରେ ଦୁହେଁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କଲେ। ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରିରେ କଣ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ଛୁଆ ଉପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବାରୁ ଛୁଆଟି ମରିଗଲା। ଆଉ ସେ କଣ କରିଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଛୁଆ ସହ ନିଜର ମରି ଯାଇଥିବା ଛୁଆକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଛି ତାର ମା ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଛୁଆର ମା ଉଠିକି ଦେଖୁଛି ତାର ଛୁଆଟି ମରିଯାଇ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଭଲ କି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ସେ ଜାଣୁଛି ଯେ ଏହା ତାର ପୁଅ ନୁହେଁ, ଏହା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀର। ତେଣୁ ସେ ଦୁହେଁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁହେଁ ଏକ ଆରେକକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମଲା ପୁଅଟି ତୋହର। ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସଲୋମନଙ୍କ ବିଚାର। ରାଜା କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡା ଆଣ, ଆମେ ଏ ପୁଅକୁ କଣ କରିବା, ଜିଅନ୍ତା ପିଲାକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଧ ଅଧ ଦେଇଦେବା। ତେବେ ସେଇ ସମୟରେ ଏହି କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସେଇ ଜୀବିତ ପିଲାର ମା, ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ଅନ୍ତଃକରଣ ଆପଣା ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ସ୍ନେହରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲା। ଏଣୁ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ଜିଅନ୍ତା ପିଲାଟି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ମତେ ତାକୁ ବଧ ନ କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ସେ ମୋହର ନହୁଁ କି ତୁମ୍ଭର ନହୁଁ, ତାକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କର। ସେତେବେଳେ ରାଜା ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ଏହାକୁ ଜୀବିତ ବାଳକଟି ଦିଅ, କୌଣସି ମତେ ବଧ କର ନାହିଁ, ସେ ତ ତାହାର ମା। ଏହି ବିଚାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ସଲୋମନ ମାଗିଥିଲେ, ଏହି ବିଚାରରୁ ଜାଣି ହେଉଛି ଯେ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 6 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସଲୋମନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ସଲୋମନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସେ ସମୟର ବେଷ୍ଟ କାରିଗରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ। ଆଉ ସଲୋମନଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧି ଏତେ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ରୂପାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥିଲା, କେବଳ ଯେ ସୁନାର ବ୍ୟବହାର ଭରପୁର ଭାବେ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 6 ପର୍ବ 38 ପଦରେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ 7 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସଲୋମନଙ୍କ ଆପଣା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ 13 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି 2ଟି ପଦକୁ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ନିଜ ଗୃହ ପାଇଁ 13 ବର୍ଷ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ପାଇଁ ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ। ଆଜି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଲୋମନଙ୍କ ପରି କରନ୍ତି।
सेमाने सेवा कार्य करती नहीं बोली कहू नहीं, सेमाने प्रभुंकर सेवा कार्य करती, किंतु सेमानंकर मुख्य केंद्र बिंदु हैला निजर गृह। सेमानंकर मुख्य आग्रह आपना गृह। सेमाने प्रभुंकर सेवा तो करती, किंतु तांकर उद्देश्य निज गृह, निजर बैंक बैलेंस, निजर समृद्धि। आमे सोलोमन को जीवन रे मध्य यह देखुअछु जे परमेश्वर गृह पाई मात्र केते वर्ष लागिला? 7 वर्ष, किंतु आपना गृह पाई से 13 वर्ष समय नौचंती। आपण चिंता करंतु। आओ आमे देखुछु जेते बेले मंदिर रो कार्य संपूर्ण होउछि, आओ सोलोमन प्रार्थना करूछंती। सोलोमन का उत्तम विषय आमे देखुछु प्रथम राजावली 8 पर्व 22 पदरे वंडरफुल प्रेयर, सुंदर प्रार्थना सोलोमन का द्वारा। किंतु तांको जीवन मिक्सिंग लाइफ थिला, मिश्रण जीवन। बाह्यिक भावे से धार्मिक कार्यकलाप तो करूछंती, किंतु प्राइवेट लाइफ रे से धार्मिक जीवन यापन करूना हंती। आपण चिंता करंतु 700 राजपत्नी एवं 300 उपपत्नी, 1,000 पत्नी तांकर थिला, जहा के पवित्र शास्त्र संपूर्ण भावे मना करे। अब आमे देखुछु सही कारण पाई जे 9 पर्व 2 पदरे सोलोमन को सदा प्रभु स्वप्न द्वारा द्वितीय थर दर्शन देवा विषय। प्रथम थर से आशीर्वाद देवा पाई आसीथिले, दर्शन देइथिले, किंतु द्वितीय थर दर्शन देवार कारण हैला वार्निंग। सोलोमन को सतर्क कराउछंती। आओ जहा कि वर्तमान मु कहली 11 पर्व तार 3 पदरे लिखा जाए, सोलोमन कर 700 राजपत्नी और 300 उपपत्नी थिले। आहुर लिखा जाए 4 पदरे, सोलोमन वृद्ध हुअन्ते एपरि घटिला जे तांकर पत्नी माने अन्य देवगण प्रति तांकर मन को विपथगामी कले। पुणी तांकर पिता दाऊदंकर अंतकरण परि तांकर अंतकरण सदा प्रभु परमेश्वर प्रति सिद्ध नहिला। जो 1,000 स्त्री को से विवाह करथिले, से माने तांकर मन को विपथगामी कले बोली स्पष्ट भावे पवित्र शास्त्र रे लिखा जाए। आहुरी तो आहुरी आमे जदि आगो को पढ़िबा, पत्नी मानंक कथारे पड़ी पत्नी मानंकु खुशी कराइबा पाई सोलोमन अन्य देवादेवी मानंक मंदिर निर्माण कले, उच्च स्थली सब निर्माण कले, वेदी निर्माण कले, बलिदान कार्य मध्य चलिला अन्य देवादेवीर। आउ वृद्ध अवस्था आमे देखुछु से मन परिवर्तन कले नाही एवं शेष रे मृत्युवरण कले। किंतु तांकर मृत्यु पूर्व से 3टी पुस्तक लिखिले, जहा के पवित्र शास्त्र रे स्थान पाई अछि। हितोपदेश, उपदेशक एवं परम गीत। जन व्यक्ति जी कि शास्त्र लिखिछंती, शास्त्रर 3टी पुस्तक लिखिछंती, शेष से नरक को जाउछंती। पवित्र शास्त्र रे मेंशन करा जाय नाही, लिखा जाय नाही जे सोलोमन मन परिवर्तन कले। सोलोमन को प्रत्येक डिटेल्स पवित्र शास्त्र रे लिखा जाय अछि, किंतु तांकर मन परिवर्तन विषय कौनसी जगह रे हेले लिखा गला नाही। काहे कि सिंपल आंसर स्पष्ट अछि जे से मन परिवर्तन कले नाही।
आमे जदि देखिबा आउ जने राजांक विषय तांको ना हला मनहसी जिहुदार राजा से मध्य भारी दुष्ट राजा थिले सोलोमन को ठारो आहुरी दुष्ट जदि आमे कंपेयर करिबा तांको विषय लिखा जाए द्वितीय वंशावली 33 पर्व प्रथम रु 20 पद रे आउ आमे देखु जे जिहुदार राजा मनहसी से ईश्वरंक दृष्टि रे घृणा योग्य कार्य सब कले सदा प्रभुंक दृष्टि रे कुकर्म कले अन्य देशीय देवादेवी मानक पई उच्च स्थली निर्माण कले बाल देवगण निमंते यज्ञ वेदी प्रस्तुत कले आसेरा मूर्ति निर्माण कले आकाशस्थ सकल बाहिनी की पूजा करे से मानकर सेवा कले जेरुसालेम मंदिर रे अन्य देवादेवी मानक निमंते यज्ञ वेदी मान निर्माण कले आहुरी तो आहुरी शुभाशुभ कहिबार विद्या और गणकथा व्यवहार कले माया कर्म कले पुणी भुतुड़िया और गुणिया मानक सहित व्यवहार कले से सदा प्रभु को विरक्त करने निमंते तांको दृष्टि रे बहुत कुकर्म कले बोली लिखा जाए एवं शेष रे आमे जदि देखिबा से मन परिवर्तन करुथिबा विषय मध्य लिखा जाउअछि तांकर अनुताप करबा विषय मध्य लिखा जाउअछि मनसे शेष रे अनुताप कले एवं ईश्वरंक ठारे स्थिर रही मृत्युवरण करबा विषय आमे देखुअछु पवित्र शास्त्र रे मेंशन करा जाई अछि किंतु सोलोमन कर मन परिवर्तन करबा विषय कौन सी स्थान रे लेखा गला नाही कहीं कि निश्चित भावे से मन परिवर्तन कले नाही द्वितीय विवरणी 17 पर्व 17 पदरे लेखा जाए जे जन राजा अनेक स्त्री विवाह करि पारिबो नाही बा करिबो नाही किंतु आपण देखंतु सोलोमन 700 राजपत्नी एवं 300 उपपत्नी अर्थात 1000 पत्नी विवाह कले से सेवा कार्य आरंभ रे 1000 बलिदान करबा द्वारा जो सदा प्रभु परमेश्वर खुशी हेथिले 1000 स्त्री विवाह करे सही 1000 बलिदान को व्यर्थ कले द्वितीय विवरणी 12 पर्व 2 पद एवं 3 पद को जदि आमे देखिबा जे सेठी परमेश्वर सीधा सीधा कहते जे तुम्भे देवादेवींक मूर्ति मंदिर स्तंभ यज्ञ वेदी सकल विनष्ट करिब किंतु आमे देखुछु सोलोमन कर शेष समय रे से एही परमेश्वरंक आज्ञा को मध्य मानिले नाही पालन कले नाही से अन्य देवगणर अन्य देवादेवींकर मंदिर निर्माण कले उच्च स्थली सब तैयारी कले एवं बलिदान सब मध्य तांको शासन काल रे चलिला निज स्त्री माननको खुशी करबा पई निज स्त्री माननको कथा रे पड़ी से एही कार्य करूछंती अर्थात से ईश्वरंको निमंते प्रथम थर जो मंदिर तैयारी करथिले अन्य देवादेवींको मंदिर तैयारी करी सेही विषय को मध्य से व्यर्थ कले हम देखो प्रथम राजावली 3 पर्व 5 पद रे जेउ सदा प्रभु प्रथम थर दर्शन देले आशीर्वाद देबा पई द्वितीय थर तांको शेष समय रे द्वितीय थर दर्शन दउचंती चेतावनी देबा पई जदि एहा न कर ताहले एपरि घटिबो जेउ सदा प्रभु 3 पर्व 10 पद रे देखुछु ताहांक उपरे संतुष्ट थिले खुशी थिले सेही सदा प्रभु प्रथम राजावली 11 पर्व 9 पद रे लिखा जाए सदा प्रभु क्रोध हेले सब उल्टा विषय घटुची आरंभर अपेक्षा शेष रे सब उल्टा जेउ सोलोमन सदा प्रभु को प्रेम करबा सह आरंभ कले से शेष रे सदा प्रभु को ठारो विमुख हेले लेखा जाउची विमुख हेले
ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସଲୋମନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ପାଉଅଛୁ ଯେ ସଲୋମନ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର 2 ଥର ସଲୋମନକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସେ ସେହି ଦର୍ଶନ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଲେ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀ, ସବୁଠାରୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସଲୋମନଙ୍କର 1,000 ବଳିଦାନ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଲା ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା 3ଟି ପୁସ୍ତକ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୀତ ସଂଗୀତାର କିଛି ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ନରକକୁ ଗଲେ, କାରଣ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହେଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ନରକକୁ ଗଲେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସଲୋମନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ଉତ୍ତମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସଲୋମନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଆମେ ଦେଖିବା ଅତି ଉତ୍ତମ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଥିଲା। ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହେଲେ। ଏଣୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଶେଷ ସମୟ ଯାଏଁ ଦୃଢ଼ ଧରି ବିଶ୍ୱାସରେ ରହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ମରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ସେ ଧନ୍ୟ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ସେହି ପ୍ରକାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷ ଉତ୍ତମ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ନହେଲେ କାଳେ ଆମେ ସଲୋମନଙ୍କ ପରି ଶେଷ ସମୟରେ ବିମୁଖ ହୋଇ ନରକକୁ ପଳାଇ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।